जदि आपण ब्रेकफास्ट किंवा इवनिंग रे किसी नुआ रेसिपी खावाई इच्छा कर तेबे आसतु बनेबा आज गोटे कप चाउल रे स्वादिष्ट रेसिपी जहाँ सहजरे आ घरे थिबा अल्प केतोटी सामग्री रे फटाफट बनीजिव। तेबे आसतु देखिनेबा रेसिपीटी केमती बनिया होउची। सेथिबी हमको एठी दरकार गोटे मीडियम साइज आलू, फाळे गाजर, गोटे कैप्सिकम, 3 ରୁ 4 इंच अदा। प्रथमे मु गाजर और आलू चोपा छड़ी नहीं। एबे आम कौन करवा ना आलू को आम ग्रेट कर नबा। जिते भी आप ग्रेट कर माने छोट छोट जाली जो अच्छी से छोट ग्रेटर साइज आप ग्रेट करेंगे। एबे आम से गाजर को ग्रेट कर नबा। ए द्वारा कौन हम ना आपणकर परिवाटा शीघ्र सीझीज। एक ग्रेट कर सारा आम कौन करवा ना गोटे स्ट्रेनर छाणी नबा। जो आप जूस छना अच्छी से ही छाणी ने। एबे आको टिके आम हाथ में प्रेस करनबा जहाँद्वारा कि परिवार थिबा एक्स्ट्रा पानी बाहरी जीवो। देखो जदि आप प्रोसेस करेंगे ताहले आपको कम समय रे ही जलखियाटा बनिकी तैयारी हो जीवो। एबे आम एठी हम कौन करवा ना कैप्सिकम को काटी नबा। कैप्सिकम को हम कौन करवा ना छोट छोट पीस टे काटिबा। आ ये जो देखो कैप्सिकम जो मंजी गुराक आप बाहर करने। आप चाहिए ताहले मंजी रखिपारे मंजी मत पसंद नुह तेणुक मुझे काढ़ी नहीं। एबे देखो मुझे छोट छोट पीस टे काटी नेली। एठी मु गोटे टमाटो नहीं आउ जेहेतु ये टिके बड़ साइज टमाटो अच्छी आमको अल्प टिके टमाटो दरकार तेणुक मु आर अधा ही ए यूज करची। आपड़ चाहिए जब छोट साइज आठ टमाटो थी गोटे नहीं पारे। एबे आम अदा को ग्रेट कर नबा। एठी देखो मु आगु पैन बसई थी पैनटा गरम होगी अच्छी। एबे एथि नबा 3 ରୁ 4 ଚାମଚ रिफाइन तेल। तेल गरम होला परे एथि नबा हाफ चामच सोरिष आ 8 ରୁ 10 टी भुसुंगा पत्र। आपको टिके हल्का फुटवा को दबा। यही समय गैस को लो फ्लेम रखि थे। देखु आमर सोरिषटा फुटी आसलानी। एबे हम एथिरे ग्रेट करके रखिथिबा अदा को ऐड करबा। एठी मु 2 टी कंचा लंका को छोट छोट पीस टे काटिकी नहीं आको मधे ऐड करची। आपण जदि राग पसंद न किंबा आपन को छुआ जदि राग खाउ नथियो तेणुक आपको मध्य आपण स्किप करि परिबे। एबे कौन करबा ना आपको टिके हल्का भाजी नबा जेमति कि हमर अदार कलरटा चेंज हो जिवो। आ देखो अदार कलरटा चेंज होला परे आम ए काटिक रखिथिबा टमाटो को ऐड करबा। टमाटो को ऐड करके आपको मते टिके हल्का भाजी नबा। एबे एथिरे आम नबा कैप्सिकम, ग्रेट करी रखिथिबा गाजर आ आलू को मध्य आम एई समय रे पकई नबा। पकईके कौन करबा ना गोळई नबा। एई समय रे कौन करबा ना गैस को आपण लो फ्लेम रे रखिथिबे। जेहेतु आम एथिरे पानी दउनी अल्प टिके माने हम तेल रे ही केवल बनौचे तेणुक ये लगी जीवो। एबे एथि नबा गोटे छोट चामच करी पाउडर, हाफ चामच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार लुण। एठी मु नेची गोटे चामच धनिया पाउडर आ किछि धनिया पत्र पकईके कौन करबा ना 5 मिनिट आपको आम लो फ्लेम रे भाजी नबा। आपन जदि पियाज रसुण खाइबा को चाहती तेबे पियाज को मध्य ग्रेट करिकी आ रसुण को आपन छेचिकी ताको सेतरे आपन ऐड करि परिबे। तार टेस्ट मते भल आसो। जेहेतु मोर व्रत थिला तेणु करी मु ताको बिना पियाज रसुण ही बनैची। एबे आपको आम 5 मिनिट भलसे कषि नबा जेमति आम भलसे हमर भाजी हे जिवो आ परिबा मध्य सिझी जिवो। मिनिमम से 5 मिनिट ରୁ 6 मिनिट समय लागिवो। एबे देखंतु ये हमर बढ़िया से कषि हे आसलानी। एबे कौन करबा ना आको गोटे प्लेट को काढ़ी नबा। आको ठंडा हवा को दबा। सेई पैन ने कौन करबा ना नबा आम गोटे कप पानी गैस को लो फ्लेम रे रखि थिबे। एथरे नबा आम गोटे छोट चामच लुण, गोटे चामच चिली फ्लेक्स, यदि चिली फ्लेक्स ना या स्किप मते करि परिबे आ किछि धनिया पत्र। एबे आम गैस को हाई कर नबा। पानीटा फुटी गला परे गैस को लो करिकी एठी मु नेची गोटे कप चाउलर गुंड पकईके आम कौन करबा ना आस्ते आस्ते कौन करबा गोळेइबा जेमति लम्प्स न रहिबो। लो फ्लेम रे आको रखिकी 2 ରୁ 3 मिनिट आको आम भलसे गोळेइ नबा जेमितिका हमर चाउलटा ता भितरे सिझी जिवो। एबे आम चाउलर जंता को हाथ टिके आनी चेक करबा। देखो हाथ रे जमा लागुनी आ देखो हाथ रे मते बढ़िया से चकटी हो जाउची माने हमर ये परफेक्ट हो जाइची बनिया पई। एबे कौन करबा ना गोटे प्लेट को काढी नबा। प्लेट को काढिकी कौन हाल्का टिके ठंडा हवा को दबा। हाल्का टिके ठंडा हला परे आम नबा किछि ठंडा पानी नेकी आ कौन करबा ना हाथ रे भलसे चकट नबा जेमति आपण अटा चकटछन सेम चकट नेबे। एई बेसी समय चकटा खाइबनी काहे ना ये पूरा सॉफ्ट अछि। आउ आको आपण माने गोटे मिनिट खंड लागिवो। आको आपण भलसे जेमति अटा गुळाटा चकटछन सेई टाइप रे ही चकट नेबे। देखंतु चकटाटा हमर रेडी हे गेला। एबे हम कौन करबा ना आको कौन करबा दी भाग करनबा। दी भाग करिकी आको आपण ए छोट छोट साइज रो गुळा करिकी आपण आको बेली परिबे।
ଚାଉଳର ଚାରିପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡବା ଖୋଳରେ ତାକୁ କାଟି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ବେଲିକି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା ପୁର। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଜର ବିଟକୁ କଷିକି ରଖିଥିଲେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ନେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ନେବେ। ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ହାଲକା କି ଆସ୍ତେ କିନା ଆକୁ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଇଦେବେ, ନଚେତ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁଯାକ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା ବଡ଼ ଗୁଳା ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବେଲି ଦେବେ। ବେଲିକି ଆପଣ ଏମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ 3ଟା 4ଟା ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେୟା କରିପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁଯାକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ପ୍ଲେନ୍ ଟାଇପ୍ର ରଖିଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ପୁର ଦେଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେବା ଷ୍ଟିମର୍ ମାନେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଆମେ ପୁର ଦେଇକି ରଖିଛେ ସେକୁ ସବୁଯାକ ରଖିନେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବସାଉଛନ୍ତି ଆଗ ପାଣିକି ଭଲସେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତାପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା 5 ମିନିଟ୍ ବସାଇ ନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆକୁ କାଢ଼ିବେ, ଚାଉଳଟା ସଫ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍, ଆଉ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ବିନା ପୁରବାଲା ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ହାଲକା ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ରଖିକି 2 ସାଇଡ଼୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଲଗାତାର ତାକୁ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ତାତିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କଲର୍ଟା ଟିକେ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆକୁ ଆପଣ ଚିଲି ସକ୍ସ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ସହିତ ଖାଇବେ, ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ, ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଚିଲି ସକ୍ସ ସହିତ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନା ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ସହିତ ଆକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି এই ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ।